Hamua kadongan saha porsiaon, sadarion marpungu dohita makalason parningotan hananaik ni Tuhan Yesus. Nunga subbe ulaonna ima patupahon haluaon dihita jolma manisia. Jala manaik ibana tu banua gijang laho paradehon ingana tuhita. Atong tapahibul marohatta marsaur dohot ibana tasobahom ma edde puji-pujiatta marhite nata edehon puji Jahoba nasangap. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo di dok Tuhan Yesus, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang saki, songon au namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli, naung manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata. Sai suruma tot di parbadia tu rohanami, asa ibana totong mangajari rohanami. Lehon tu hami parhalado na burju tu hatam, pargogoi ma nasida, asa totong diradoti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tung rarat harajaonmu di hasianganon, paima sude musum peak ditoro ni pakmu. Say pamonang mahami sa luhutna manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hite ho, ay hodo na mangulu, dohot na manggomgomi, rap dohot amay, dohot todi parbadia. Amen.
patik ni debata di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di ulaun ni apostel biddusada ayat 8. Alai jalo ommunado hagogoon ni tod di parbadia na songgop tuhamu. Gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, sahat rodi ujung ni tanoon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Huriani tuhatta, Roma hita tuadopan ni debata, taukuhon ma akadosatta, jalata pangido mahasesaan ni dosa, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami roh tujolom, huhilala hami, riko doa sini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami, tung najok-jok do hami manibil sian akka dalam munabadia, songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham, hamatean nya kapardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami, marhite-hite panidanginyon, dohot hagogoon ni tod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen.
baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. ICB mangaluhon akan na pinili ni debata, debatado na mamitori. ICD na madabuuhum hamagoan, Kristus Jesus do naong mate. Alay dadaholani, naong mula mangulu do, jala di siyamun ni debata do iba na mangodihok kita. Hasanga po ma di debata na digijang. Amen. Majaha epistel sian surat Heber bidu 10 sada ayat sada sahat rodi ayat onom tajahama marsikat sorin songonom mahatana disi. Alai anggo hapor siauni pos niroha doi diak kasih hirimon jala pamotoan natotu taringo tu nasoni ida. Di bagasani do dapotan panindangion akan tua-tua narobi. Hinorhon ni hapor seao do taatusi naung marhite-hite padok ni debata di paojak akahasiangan asa sian nasotarida majadi nataridai. Hinorhon ni hapor seaon do dipelehon si Abel tu debata pelea na dumenggan sian na binoan ni si Kain marhite sianido di hati dakon ibana partigor ai di hati dakon debata do aka pelea na binoana jala marhite siani marsoara dope ibana atik pe naung mate. Hinorhon ni hapor siaonido tarhissat si Henok gabe dang diida hamatean. Jadi dang jupang beibana ala naung dihicat debata ai adorang sotar hissat di hati dakko do ibana halomoan ni debata. Alai anggo so marhapor seaon dang tarbahen halomoan ai halak na mandapoton debata ikon di hapor seai adong debata laos ibana do silehon upatu akan na manjalahi ibana. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Yeah.
Saha tidak ko maha porsiaut tai, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernid di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni hala naong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Damay ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Yung mga ramoti ate-ate dohot pikira mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Horasma dihita sa luhut na. Dihamuha manami doy na nami dongan na hinaholongan di bagasan Guard Yesus Kristus. Hata ni debata di pesta parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Markus 10 ayat 15 sahatu ayat 20, Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20. Tajahama amanginang margatisorin. Songono mahata ni debata. Jadi ninnama madona sida laho mahamutu liat portibion jami tahok kamu mabarita na ulii tunasa na tinoppa Na porsea jala tardili dapotan haluaon alay na soporseai hona uhumdo. jalaum matada akan mangihut tuna porsea pabalion nasida do akasibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hatanay baru. Joputo nasida doa kaulong jalanang diinung rasun hamatean dan pola mahua nasida ampe honon nasida man tanah tu akan namar sahid gabe malu mahilalaona. Asa anggo Tuhani
dung makatai ibana dohot nasida tarhicat matu bonu agijang laho hudul tusiamun ni debata. Alai laho do anggona sida manjami tahon barita nauli tuganup luat. Jala dihurupi Tuhani manasida di pahot manjami tanasida marite-ite tanda akan mangihuti. Ido saatna asahar tumakas kamanginang hujahahau ma di bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Adong dua ipola nama cerikot ingoton jala peopota molo bongot tita tupar ningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Dia main na parjolo Yesus manaik tubanu agijang lapatanna mulak maibana tuhasangaponna. Dia kembali kepada kemuliaannya. Di patuduhon hana naik naido tuhita paboa Yesus do debata na sasitongna debata pargogo na suatu dosan na hot jalan nambian rodi saleleng ni lelengna. Di pangukapun sada ayat walui di dok Yesus do bonana jala ujungna debata nuaing debata naung adokian nanang roi si gonggom saluna. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Imana parjolo napaduahon hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang gabe sada jaminan dohot gabe sada kepastian do itu au tuho tuhita saluhutna akan aporsea ala hana naik nai laho mangarade ingana do dihita tabuka jala tajahama jua kamanginang Yohanes 14 ayat 2 sahatu ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 sahatu ayat 3. Ramahita majaha. Torobdo inganan di bagas ni damang. Ausoi dohonok kumatuhamu. Nalau doau mangaradi ingana dihamu. Jalalau piau mangaradi ingana dihamu. Saimulak doau mangalapamu. Asarap pamu dohot au. Di bahasa Indonesia di dok di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mertua Mahita
alanunga di barade Jesus inganan saliling nileleng na dihita akka na porsea. Jala ingot ma holan sasada Tuhan Yesus do dalan tusi. Dangadong na asing. Ido pa dilo Tuhan Yesus di Yohanes 10 patay ekonomi. Au do dalani do tasitongan do tangoluan. Dangadong nasa tuamay iya somarhitiau. Ia somarhite Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ima si barita honota asalam tutoropna na porsea jala taruli diinganan naong pinarade ni Yesusi. Jala ido parsuruan ni Tuhan Yesus di turpu jami tahun tua kasisianna lumobi tuhita di partikian nuaingon. Dia 15 di do nakin laho mahamu pergilah go lapatanna adong aksi adong tindakan hehe bangkit suku-sukun tulia hehe tuliat portibion ke seluruh dunia. Lihat portibion lapatanna dada holan inganan secara geografis. Manang dada holan patuduon sada inganan atau tu. Alai lihat portibion dohot do lapatanna tusude parrohaon. Tusude rumang ni pangalaho numobi tuakka pangalaho naisa marroha daging dohot marroha portibion. Hehe maho marbarita nauli tuakka na somanada Yesus dope tuakka na soporsea tuakka pardosa tuakka parroha portibi asa porsia na sida jala malua taruli dihangoluan nasaleleng nileleng na. Di turpu jami tahun di do Tuhan Yesus mamaritahon barita nauli dada holat tujolma alai tusaluhut akan atinoppa lapatanna barita nauli ikon makkoron hadeng ganodo tunasa natinoppa tujolma tu pahapahanan tu suasuanan dohot tusadok portibion. Diamu dong asa porsiaon ulaw marbarita nauli ima ulaw ni saluhut akan porsia di Kristus. Tugas mengabarkan Injil adalah tugas seluruh orang percaya. Itu keharusan dan kewajiban bagi kita sebagai pengikut Kristus. Itu perintah bagi kita, bukan pilihan. Apostel Paulus di sada Korinsia 10 madok ay molo huhatahon barita nauli dak kasurungakui utakuyadoi marjea doau out sohu barita honi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nagabe suku-sukun songo dia do marbarita nauli. Jalasia dia do pokota marbarita nauli. Bagaimana caranya mengabarkan Injil? Dan dari mana kita memulai mengabarkan Injil? Alusna na parjolo tapuk kama sia diri tersadiri. Tapuk kama sian keluargata. Di bahasa Indonesia didokon menginjili diri sendiri. Laho maho hehe ma tadi koma akka pangalaho naso denggan tadi koma hosom teal elat late pangiburuon dohot akka pangalaho najat namaralo tulomo ni rohani tuhani pasomal-somal madirim makangoluhon hata di debata asa gabe barita nauli ngolum asa gabe barita nauli ulammu asa gabe barita nauli keluargam.
Odo na dihalomohon ni Tuhan Yesus. Ikon marlapatan ngoluta, ikon gabi barita nauli ngoluta, jale ikon marsinodang ngoluta. Naing marsinodang ngoluku diigil Yesusi, manang di dia peau totong huingoti. Tiur marsinodang idoni igil ni Yesus, totong marsinodang panodang doau tutu. Ikon marsinodang nguluta, jala ikon barita nauli nguluta. Diamu dong asa porsiaon, gabe renungan nama caragamo dihita saluna. Aitung torop do nuaing pangalaho, ulaon, dohot keluarga ni halak Kristeni, dang gabe jamita, dang gabe barita nauli, alay balik satahe, gabe sahit, gabe partuktuhan, gabe si icahan ni torop halak. Di 2 Korintolu ayat 3 dilokon, ay surat ni Kristus dohamu, naboy jahaon ni torop jolma, naing matutu barita nauli na denggan, naboy jahaon ni jolma ngoluta sa luhutna, songon ni do ni halakal kuta tu Bunda Teresia, dak kuta dahami Jesusi, alai hui dahami do Jesusi di ngolum. Kami tidak mengenal siapa Yesus itu, tetapi kami melihat ada Yesus di wajahmu. Napaduahon marbarita nauli olo jalarade hita ruar. Ditopa jala dipilih debata hita, dada holat tu diri tersadiri. Alay naing ma gabe pasu-pasu ngoluta tu na asing. Totu godang do carata marbarita nauli tuduru ni dirita. Jala sada si aniak kamanginang hobar tunamasa di pertikatan waingon pakorohon ni virus corona godang akadongata na maheu jala marukil. Ingot tangan ni debatado ho, tangan ni debatado hita sa luhutna manangiyakon pasahat barita nauli jala mangurupi nasida, asaehe jala sumuang nasida sian parukilon nai. Ima hataridani barita nauli, hataridani hatane baru nanidona dia 17 nakaning, hata holong rade marsiurupan, rade masih tangyangan, saling mengasihi, saling membangun, dan saling mendoakan. Itulah bahasa baru yang kita hadirkan dalam persekutuan kita sebagai pengikut Kristus. Diamu dengan naolongan di bagasan Yesus Kristus, di boto Tuhan Yesus do godang hamaolon, godang tantangan laho marbarita nauli. Diganup inganan do partikian ikonado panyakana porsea doi. Aidang dihalo mohon sibolis, aidang dihalo mohon portibion barita nauli. Ido basay berusaha sibolis do portibion manegai dohot mangarasun ngoluni akana porsiai. Alay si ingototta di do Tuhan Yesus saina dong anakku do hamu ganup ari. Rasi rasa roh ajal nihas yang anon. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ido na dihangoluhon akasisian ni Tuhan Yesusi. Gabe hehe nasida sian biar dohot gangguri ni rohana sida hian. Borhat mamaritahon barita nauliih.
Dia mabukti manang parbue na boy idaota. Sian parbarita na ulion niya kasisian ujui. Mana buktinya? Bukti atau hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika itu. Alusna kamanginang hita, huriana, doho sadok akan aporsea, na jongjong jalamanggohi portibi sinuaingon. 2000 tahun nasalpu doa kasisian ni Tuhan Yesusi marbarita nauli. Alain weng tabereng ma, nunga di goya kana porsiai portibion. Gereja-gereja Tuhan, bait kudus berdiri memenuhi dunia ini. Hagogon ni debatadoi, dada hamalon yak kasisiani. Hagogon ni debatadoi, dada huaso manang hagogon ni jolma. Lausima akamanginang paposor rohata doh namargogoyo kita di partikian nuaingon. Tuhan Yesus selalu hadir bahkan dalam setiap detik dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita. Posmaroham didongani jala dipatau debata doho. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan di hari nauli na dengganon di papungho hami jala dipatau ho marsobat ho tongon di pesta parningotan ari hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang paingotok kami doi hodo tutu debata pargogo na sohatu dosan jala marhite parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus paingotok kami doi babua nungarade inganan saliling nililing na dihami atong say paingot kami Tuhan asa tartuju sude ngulu nami tu si tartuju si malolong pardagungan nami si malolong partodion nami roha partodion nami tu paradiso tu surgo inganan saliling nililing na asa unang marroha portibi hami asa unang ulu hami Tuhan dela-ela si bolis do pertibion alai wah manakok kami ma Tuhan salu nai sudiak kaparukilon hamaolon asa anggiat ditikina bongot tami tuinganan saliling nililingna patau mahami tutu Tuhan barbarita nauli marhite hata ngolu nami pabahenan nami ulaon nami keluarga nami ganup asa marhite Tuhan lam tutorop na naporsea jala majakoko gabi si palua jala lam tutorop na parjabar dihangoluan na sorasudai godang tutuak kahamolon tantangan hodopi hami alai patau mahami Tuhan pahot roha do tahaporson nami dumobi dinadiadopan ni portibion dinadiadopan nami hamaolon marhite virus corona naso marna sidung do pesa tu partikan waingon patau hami Tuhan paingot tambi ganup ari ganup tiki songon nanilo mitu hami say na dong anam budu hami ganup ari rasi rasaro ajal nihas yang anon ima tutu nagabi hagugo di hami paposor rohanami pabua say na dong anam budu hami pargoguamu hami paluamu hami Tuhan jala tau hami marlas ni roha mengadupi saluhut nai paso-paso ma sudia kana porsia dilihat portibion hami saluhna ruas nang parhala dun huriam nadong di HKBP resort seksamon sapai ingot kami Tuhan asa huleo kami tikinami ngulu nami marsaor martangi yang tuho aido hagogo di hami Tuhan lumobi ho mana pasikopon akan arikot di ngulu nami di ngulu ni ganup keluarga ni ruas ni huriam paso-paso sudia kasakan nami Tuhan lau nai paso di hami leo gajang ni umur di hami padao mahami Tuhan siana ka parmarani Tuhan debatama nami di pengotokodo tu hami marhite turpu jamita di bagasan sadarion asang gia tutu marhatane baru hami marhata holong
Naradia kami Tuhan, pasahaton barita na uli tu akadongan namin na maheu na marukil. Naradia kami Tuhan marsiurupan, masitangyangan, ay tangammu do kami tutu, asa marhite kami Tuhan, hehema, lamarlas ni rohama, akka na mga dopi parukilon, dohot hamoloni. Pasu-pasu bang suru negara namion, patau pamarita nami, asang dia margogo Tuhan, mabuat ak kahaputusan, laho paluho kami Tuhan, siya nakaparamaran, sa parukilon alan virus corona, di bagasan tikyon. Pasatamo todang nautod nami Tuhan, jalo matang yang nami, sesa dosa nami nagudangi, di bagasan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Didok Tuhan Yesus, unang mabot caro hamuna, porsea mahamu di debata, jala porsea mahamu diau, torob do inganan di bagas ni damang, au soi dohonok kumatuhamu, nalau doau mangara di ingana dihamu, jala lau piau mangara di ingana dihamu, say mulak doau mangalap pamu, asarap pamu dohot au, jala di boto hamudo dalan tuinganan si topotoki. Di patibu bata ibana, jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Jesus nasa ulo ni tot, na di banuagi jangi dohot na di tano, nang na di toru ni tano. Jala asa nasa marsuara marhatopoton, Jesus Kristus do Tuhan, bana sangapon di debata ama. Atong borhat mahamu, hangoluho kamu barita na uli napasonak kita paimahon Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hita. Ay
tapasahat mapeliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan, do nasaw libasa na mauliutus. Upasa taima siya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siya kami pilihanon. Pati bulan na rajaw mo dito nga tongan huriam doho di Portibion. Buhay marohana marhite ito todim. Asal mo tadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asal mo girigirhan mo do mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang na hudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na marlas niro ado hami nuaing ala nong monak ko jala di babaki debata ho gabe raja di atas ni saluhut halo ngangad do sude dalammu ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut ale gabe tumiboho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobat tuho jala ganu pamangan marhato potton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala nang duka po dalan tu Banua Gijang gabe situani malipo na mangaudihok kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope diha siyang anon pay mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tuak kasuruammu lehon tu nasida sahala dohot agogon sian Banua Gijang asa marmulia guarmu di Portibion saya jari maaka partohona di huriam asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamit cangon dohot panugunuguon nani aturhon nasida di huriam saya gonggomi jala paretai mahuriam di tanoon asalam rarat jalamonang huriami lehon apistaran sian Banua Gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru dohot tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajomu di bagasa rohanami asa merhiras ni rohami mangoloi dohot mangutoko pahot marohanami tuho asa huati dakok kami mangolu manang mate pihami hodo Tuhan nami saya payam mahatam dohot damai di huriam asa hingot tami dada hasyang anon ingan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido saya lehot tunasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi pangaretam pasu-pasu masalut parpunguan hala Kristen saya ho madongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nangpe di bagas nabe saya lamlokangi siya kami dosa dosude na pasorato kami di hasanganon asa lambalunguk kami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amai aliama nami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya roma harajonmu saya saut maloma ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leho matuhami seron hangulan siapari saya sama dosa nami songon panas nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata buhina tuho jali pasaur homma dame natu todim. Amin. Shalom, horas madihita saluhna.